Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi jannah. Amin. Kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahan angkatan pertama dan yang kedua juga di pembelajaran kitab saraf dengan menggunakan kitab Kaifatut Nusarfa karya Ahmad Iskandar jazahullahu khairan. Pada materi sebelumnya pelajaran sebelumnya kita selesai membahas masdar dari fi'il sulasi. Hari ini kita masuk masadirul fi'li ghairi sulasi. Masdar dari fi'il selain 3 huruf. Musafi mungkin awalan. Tafadhali. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masadirul fi'li ghairi sulasi. Masdar Masdar fi'il selain 3 huruf. huruf. Nah, masdar ini bagian dari isim ya. Nah, Bagian dari isim yang diambil dari fi'ilnya. Fi'ilnya lebih dari 3 huruf. Awalan. awalan masadirul fi'li sulasiyil mazidi biharfin. Yang Yang pertama, pertama, masdar fi'il 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. asli 3 tambah 1. Berarti kelompok 4 huruf. Rubai. Ya kan Om? Nah, Baik. Awalan. awalan masdarul sulasiyil mazidi bil hamzati waznu af'ala. Masdar Masdar yang 3 huruf tambahan dengan huruf hamzah hamzah dengan wazan. dengan wazan af'ala. Nah, huruf zaidahnya atau huruf Hamzah, ziyadahnya hamzah. hamzah, Hamzah zaidah. zaidah. Wazannya af'ala. Af'ala. Mudhari'nya apa? Af'ala yuf'ilu. Hah, af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Contohnya akrama Yukrimu. yukrimu. Akhraja. Akhraja yukhriju. Nah, ini Om. Hmm, Tambahnya hamzah. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Masdarnya diambil dari fi'il If'alan. madinya. Nah, If'alan if'ala. dengan Hmm, kasrah huruf pertama dan ditambahkan alif sebelum akhir. If'alan. Masdarnya juga menggunakan hamzah. Hamzahnya di sini hamzah wasal apa hamzah qata, ya Om? Zakoto Hamzah qata. Dimanapun ada tetap dibaca, bisa tak boleh dibaca. dihilangkan. Hmm. Meskipun ada waw wa akrama tetap dibaca hamzah, bukan hamzah wasal. Contohnya akrama Akroma yukrimu ikroman. itu dia masdarnya ikraman. Hmm, Akrama madhi yukrimu mudhari' Yukrimu mudhari ikroman ikraman masdar. masdarnya isimnya dia. Sim. Isim bisa dimansub kan? Hmm, Di rafa di jar juga bisa. Jadi isimnya. Akrama memuliakan. Yukrimu sedang Dan memuliakan. mem- Ikraman pemuliaan. pemulia, pemulia, Hmm, kemuliaan, pemuliaan. pemuliaan. Tentuannya yang pertama hamzah idza kana Hamzah. Idza kana al-fi'lu sahihal aini fa inna masdarahu yakunu ala wazni if'alun. nah, Apabila apabila fi'il sahih, fiilnya sahih ain, fi'ilnya sahih ain, maka hmm, sesungguhnya masdarnya masdarnya di atas di wazan atas wazan if'alun. sahih if'alun. Tadi kan
Hmm. Af'ala yuf'ilu if'alan. Alan. Dimansub bisa, dimarfu pun nggak apa-apa. Hmm. If'alun. Dengan catatan tadi, dengan catatan fiilnya sahih ain. Ain Sahih. fiilnya Ain. bukan huruf illat, Hmm. huruf Ya. sahih. Ain fiilnya. Berarti ain fiil huruf yang Huruf yang kedua. kedua. Hmm, huruf kedua, Kedua. ya kan? Nah, Contoh akrama, akrama. Mana ain fiilnya fiilnya? kaf. Kaf. Huruf kedua dari sulasinya maksudnya. Hmm. Huruf Akroma. apa dia? Huruf apa? Karoma. Oh, Berarti ro ain berarti. fiilnya huruf huruf ra. Ro. Hmm. Asalnya kan karuma, Karoma. karuma. Karuma. Nah. Hamzah tambahan bukan asli fiilnya tambahan. Hmm. Berarti ain fiilnya huruf ra, ya. Nah, Huruf ketiganya dari awal itu huruf sahih, bukan illat. Contohnya akrama, akroma masdarnya ikroman. hmm. Al-waznu if'alan. Al-fi'lu akhraja, Al-fi'lu akhroja masdaru ikhrojan. Al-waznu if'alan. aujada, Aujada masdaru ijadan. Oh, nah, ijadan. ijadan. Wajada yajidu. Berarti aujada Hari ijadan. asalnya Oh, iujadan kan? iu. Nah, iujadan. Jadi ijadan. Berarti. Wow, diganti ya, menyesuaikan ganti ya. Wazan Seperti al-wazn. salah, Ausola berarti isolan. Itu Sat. Kalau ausola. Ausola isolan. auqafa, Auqofa iqofan. nah, iqafan asalnya iu. Iu. Nah, iu. Jadi berarti iqofan. Itu muatal, muatal Misal misal, misal pertama. misal. Cara muatal naqis amdah, Amdo masdaru imdoan. nah, Al-waznu amdah mudoranya if'al. apa? Amdah, Amdo yumdi. yumdi, Yumdi. Yumdi. Imdoan. imdo, imdoan. Huruf akhirnya menggunakan hamzah mamdud, hamzah mamdud imdoan. Yang asalnya huruf ya, imdo, asalnya apa? Soalnya huruf ya kan amdo yumdi yumdi Amdo yumdi, im imdo an nya imdoan ya asalnya ya dia. ya Imdo asalnya ya imdo an asalnya ya, hamzah. imdo yan gitu. Ah, Oh, asalnya ya. Kan dari mado yamdi, oh, mado yamdi amdo imdo ya. yamdi imdo yan jadi Kemudian imdo ya an diganti hamzah, ya nah. diganti hamzah. Hmm. Seperti anha, anha, Anha yanha berarti anha yun. anha yunhi. Oh Hmm. iya, karena empat ya. Anha yunhi in ha yan. Ya-nya diganti Hmm. A. Diganti Bukan hamzah bukan a, diganti hamzah. hamzah ya. Inhaan. Hmm. Alqa, Alko yulki. Ilkoan. nah, ilqaan. Hmm.
Wazannya sama. Af'ala. Jadi mu'tal nakis itu selalu gitu ya Hmm. rumusnya. Diganti huruf Diganti ilat menjadi huruf hamzah ilat. apa tuh Om? Hamzah mamdud. Mamdud. Dan hamzah mamdudnya itu perubahan dari ya. Dari ya. Mulai ditanduin jadi. Kita lihat nih Om. Dari wazan af'ala. Huruf ilatnya ganti hamzah. Ini Om Musa. Af'al. Af'ala Af'ala yuf'ilu if'alan. yang sahih salimnya akrama Akroma yukrimu ikroman. yang mu'tal Mu'tal. Misal. mu'tal misal au ada Au ada yu'idu i'adan. ya tadi tuh Ah, nah, aujada aujada yujidu harusnya kan iu. Jadi i jadan. waw diganti Ya, ja i jadan i jadan. itu yang Hmm, misal waw misal yang mu'tal ini om a'ta aqo yu'ti i'to'an. ada hamzah Hmm, mamdud perubahan dari ya-nya hmm, asalnya i'ta i'to'yan. yan Jadi diganti hamzah i'to'an. kan Hmm. adra Adro yudri idro'an. uh, auda Auda yu'di ida'an. Nah, arwa arwa yurwi irwaan. hmm. Nah, huruf ilatnya amanah ganti itu kan. hamzah apa Ada amanah di bawah lainnya. ini beda Amanah amanah mahmus itu mahmus lain. bukan Iya, mu'tal lam Mahmus. mahmus Ya. yang pembahasan kita mu'tal lam naqis atau lafif ada huruf ilat di belakang ya kan om Hmm. Ah, bukan amdo yumdi imdoan Imdoan. Doyan imdo. ahsana Ahsana masdaru ihsanan tasrif wazan musafir madi dan mudhari jika dibaca ahsana ahsana yuhsinu nah, ihsanan sahih wal wazan wazan if'al if'alan wazannya if'alan akraha akraha yukrihu ikrohan hmm. at'ama at'ama yut'imu it'aman hmm. wazan Kemudian if'alan aslama yuslimu islaman. if wazannya if'al nih. Hmm. Nah, kan tadi itu sama mu'tal naqis Nah, a'ta a'ta yu'ti i'ta'an nah huruf ilatnya diganti ganti hamzah. hamzah Hmm. hamzah mamdud ya kan om Hamzah mamdud. Mas, ini dibahas sudah kita di mustawa rabi dia iya, karena ada kita alif jadi hamzah mamdud ganti dua hamzah pilihan. Hmm. sebentar om kita coba lihat diganti hamzah hmm. Ba'da Masdar ini luar Ba'da biasa, mesti diulang-ulang. hmm. biar mungkin om Hmm. af'ala yuf'ilu
If'alan diganti hamzah. Yang belakang ganti hamzah. Itu kan ya. Ntar, seperti contohnya itu ahda atau ahda. Ahda yuhdi. Ahda Ahda ini yuhdi. Ihdaan. Ihdayan ada jadi hamzah. ihdaan. Asalnya ihdayan kan? Naam. Ihdayan. Ihdayan. Jadi setiap fi'il mu'tal naqis huruf ilatnya ganti hamzah ketika dimasdarkan. Sekarang langsung saja Om, a'adda mudha'af. A'adda yu'iddu. I'dadan. Ini nggak boleh idgham lagi. Nggak boleh. Ah, Dua huruf bukan. dalnya muncul. Ah, A'adda ah, yu'idu i'dadan. i'dadan. Hmm. Seperti ini. Amadda Amadda yumiddu imdadan. imdadan. Hmm. Adbara Adbaro yudbiru idbaron. aqbala Ak, ak, akbala yukbilu ikbalan. asara Aksaro yusiru isroron. amadda. Amadda yu'midu Lagi imdadan. madda Madda. Apa sih? amadda. Amadda. Amadda yumiddu imdadan. Asli sulasinya Madada. madda. Nah. Madda. Madda. Yamuddu. Nah. Kalau amadda yumidu. Madda yamuddu. Muddan. Amarnya mudah betul. Kita baca contoh ayatnya. Qala ta'ala Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. dan tidak menambah Tidaklah pada mereka menambah mereka kepada mereka kecuali iman dan keimanan, keselamatan. Keimanan keimanan dan dan penyerahan diri. penyerahan diri. Ketentuan keterangan di bawah imanan Imanan. Jadi, imanan masdarun ala wazni if'alun hmm, minal fi'li sulasiyil mazidi bil hamzati ala wazni af'ala. hmm, Aslal fi'li amana hmm. a'mana ala wazni af'ala. Imanan adalah masdar di atas wazan Imanan adalah masdar di atas wazan if'alun dari fi'il yang 3 huruf dengan tambahan hamzah di atas atas wazan wazan di atas wazan af'alun af'ala karena af'ala af'ala karena karena asal fi'il asal fi'ilnya amana amana adalah mana bertemu dua amana. hamzah Hmm. bertemu dua hamzah kan Bertemu 2 hamzah. hamzah pertama hamzah zaidah hamzah af'ala Oh, hamzah kedua ini asli. yang oh, jadi itu tambahannya ya. Hmm. A kan tambahan, cuman dia sukun ya. Bertemu dua Mana? hamzah hamzah kedua diganti alif Hmm. mana diganti mad alif. Nah, af'ala amana Aslinya 3 huruf. Ami, amana amina Amina, amina ya aman, hmm. Amina ya, Ya manu ya amanu. Seperti azina, azina ya zanu ya ya zanu. zanu Hmm. Amana, azina ya aman. amana asalnya amana. Hmm. Wazan masdarnya iman. Asalnya iman, iman gitu. Iman. Oh, Hamzah diganti ya ya. Kan amana yu'minu imanan, imanan. 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 Oh, kebalikan Ustaz ya. Hmm. Diganti Ini ya ya hamzah.
I, Imanan. Dari wazan af'ala juga Om. Af'ala mahmuz tuh, mahmuz dia. Ini apa tadi? Ini Om amanah tuh. Mahmuz fa. mahmuz fa di awal. Amanah. Amanah. Yu'minu. Imanan. Hmm. Ada ya nih, ya asalnya hamzah kan? Imanan. Nah, Iman. ya, Ganti iman. dengan ya. Hmm. Allah Ta'ala contoh kedua. Qala ta'ala, Summa inni a'lantu lahum wa asrartum lahum israra. Ucapan Kemudian, Nabi Nuh. Ketika Allah mengucapkan ini tentang kisah Nabi Nuh. Kemudian aku ya sungguhnya terang-terangan. aku pelaknat, Terang-terangan. Terang-terangan. terang-terangan Mendakwahi aku mereka. mendakwahi mereka dan Dan sembunyi-sembunyi dengan sembunyi-sembunyi. sebenarnya. Israran Israron masdarun ala wazni if'alun minal minal fi'li. fi'li as-sulasil mazidi bil hamzati ala wazni af'ala li anna Li'an. aslal fi'li asarro atau Asar. asroro ala wazni af'ala. Israran adalah masdar. Mas isyarat adalah masdar dari wazan if'ala, if'alun, Nah, dari fi'il tiga huruf dengan tambahan hamzah, huruf hamzah dengan wazan af'ala. karena Karena asli fi'ilnya asarro atau sar asroro, asalnya asrara asroro. Nah, ala wazan. af'ala. Nah, ala wazan af'ala. Jadi hamzah zaidah. Hmm. Adapun sulasi mujaradnya apa dia? Sarro, Sarra. Nah. Sarra. sarro Tambah yasri. sarra. Mudhaf sarra yasurru. Sarro yasuru. Marra Marro yamruru. yamur. Yamur. Oh, marra yamurru. Yamurru. Nah, Ustaz. Marro yamurru. Sarra yasurru. Itu musafi yang pertama dengan wazan af'ala ya. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Benar. Maraja. If'alan. Ya musafi. Contoh kalimatnya nomor 3 Om ya, kita baca. Fadli Om. Yang kota Ustaz. Yang Uh, atasnya. al-ihsanu ilal walidaini wajibun. Wajibun ala kulli. Wajibun ala kulli waladin. Al-ihsan berbuat Ihsan, baik. berbuat baik kepada kedua orang tua wajib atas setiap anak. Buat setiap anak. Mana maksud rubainya di sini? Wajibun. Itu Wajibah ya isim fa'il ya. itu Wajibun bukan yufa. masdar isim fa'il. Bukan ya. Iya, Isim fa'il iya. dari wajaba wajibun. Ihsanu. Nah, Ihsanu. ihsan Hmm. ala wazan If'alun. if'al. Maudinya Hasanah. rubai tambahan hamzah. Ahsana berarti. Ahsana. Hmm. Yuhsinu. Ahsana Ah, yuhsinu af'ala. Yuhsinu. Ihsana. ihsan. Nah, ini dia Om. Af'ala. Hmm.
yuf'ilu, if'alan. Qadhi Mustafi, What is that, insyaallah? syukran. Barakallahu fiik Mustafi. Akbar. Barakallahu. Mustafi perhatikan di situ, Om. Fi'il-fi'ilnya kebanyakan Iya. ain fi'ilnya sahih, ya kan? Naam. Ain fi'ilnya bukan huruf illat Bukan huruf syaratnya. ilat. Huruf ain. Ada Nggak, huruf tambahan amzah. terbebas dari huruf illat, huruf keduanya ya. Naam. Huruf keduanya bukan pertama, bukan ketiga, tapi huruf kedua. Ain fi'il. Berikutnya Ummu Syamsi sekarang ain fi'ilnya mu'tal mengandung huruf illat. Ummu Syamsi ba. Nah, Ustaz. Ba. Ida kana fi'lu Ulangi. mu'talan. Hmm. Ida kana fi'lu mu'talu. Di sini Mu'tal. kenapa dibaca mu'talla? Mu'talah. Ida kana fi'lu mu'talal aini fa inna masdaro yakunu ala wazni ifalatun. Nah, mu'talla dibaca nasab karena sebagai khobar Karena mu'talnya mu'talnya dibaca nasab karena sebagai khobar khobar. khobar apa? Khobar kana. Khobar Khobar kana. markan. Nah, apabila fi'ilnya mu'tal ain, Apabila fiilnya mu'tala'in, maka masdarnya di atas wajan ifalatun. nah ifalatun. Kalau tadi yang selain mu'tal ain if'alun. If'alun Nah, kan asalnya asalnya na'am ifalun. if'alun tanpa tak marbutah, ya kan Om? Nah, Sekarang fi'ilnya mu'tal ajwaf menggunakan tak marbutah akhirnya. Tak mas, marbutah. Contohnya contohnya aqamah. akoma masdarnya ikomatan. Itu dia iqamatan. Aqama asalnya Akoma asluhu atau sulasinya, sulasi koma, mujaradnya koma, qama, dan qama asalnya waw. Ajwafnya ajwaf waw, qawa, kowama. qawama, qawama. Nah, aqama pun gitu asalnya aqwama, aq, Akwama, aqwama yuqwimu. yukwimu. Kemudian ketika dijadikan masdar, wawnya dihapus, ya Diganti kan? dengan alif. Diganti dengan tak marbutah di belakangnya. Ganti apa? Ikomatun. Diganti apa tuh belakangnya ada Tak marbutoh. marbutah. Wawunya dihapus, bukan diganti alif. Alifnya alif wazan masdar. Nah, Diganti dengan tak marbutah, ya kan? nah. Belakangnya ada tak. Tak marbutah di Mustawarabik kita lihat nih. Halaman 43. Nih, ada footnote di bawah. Wazalika ba'da hazfi Wadhalika ba'da hadfi ainil fi'la wa ibdaliha ta'an. ta ta'an fil akhiri fi akhiri. Hal itu setelah dihapusnya Setelah dihapusnya fi'il maka diganti dengan menggantikan fi'il.
Bukan dihapus fiil tapi dihapus apa? Ain fiil. Ain fiil tuh. Dihapus Dihapus wawunya wawunya dan dan diganti dengan diganti ta akhirnya. Pada akhirnya. tak marbuto kan? Nah, Tuh iqamatan. Tak marbuto diganti huruf ilatnya. Ain fiilnya diganti tak marbuto. Wazannya ifalatan. Asyara asyara isyaratan. kemudian mustafi ditasrif madhi mudhari juga ya. Adara Adaro yudiru idarotan. abana 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 mudhari'nya yubinu. yuminu masdarnya Abana yubinu ibanatan. wazannya juga ifalatan. Wajannya ifalatan. A'ana A'ana yu'inu i'anatan. Waj wajannya ifalatan. asyada Asyada yusidu isyadatan. Wajannya ifalatan. nah, seperti ajaba 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 yujibu ijabatan. afada Afada yufidu ifadatan. amata Amata yumitu amata yumitu imamatan. bukan amata Amata yumitu yumitu imamatan. ima betul ima apa Imayatan. bukan ini amata 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 yumitu imatatan. imatatan ifalatan qala ta'ala Qala ta'ala yauma ta'nitukum yauma du'nitukum wa yauma iqamatikum. iqamah al aslu Iqamah al-aslu iqwamun ala wazni alun. nukilat Kilas harokatu harfil illati ilal harfis sahihi asa as-saki qablahu wa huwal qafu fasoro iqamun iq fasara iq sulit itu iqawamun ada iqawamun atau iqau wawamun oh disukun iqaumun diganti harokatnya pertukaran harokat yang asalnya qaf sukun yang asalnya kop sukun tukar dengan wawu harokat ditukar dengan wawu yang berharokat iqau iqau iqaumun iqaumun ini nggak mungkin dibaca taharrakatil waw taharokatil wawu wa futiha ma qablaha fakulibat alifan fasoro ikomun. wawunya Wawunya di harokat berharakat ya berharakat tuh yang berharokat iqwa fathah. waw Wawunya berharokat fathah dan di wawunya dan berharakat taharrakat wawunya wawunya berharokat dan di fathah huruf sebelumnya. terus Sebelumnya alif maka menjadi ikomun. fakulibat fakulibat apa
Fakuribat maka diganti dengan alif. Wawunya diganti dengan alif, maka menjadi ikomun. Fahuzifatil alifu. Fakudibatil alifu hatta la yaltaqiya sakinani fasoro ikomun. Maka Maka dibuang alif sehingga tidak nampak. bukan tidak nampak. La iltaqa yaltaqi, bertemu, iltiqa. Maka tidak bertemunya dua Sehingga sukun, atau agar tidak bertemu. agar tidak bertemu dua sukun, maka menjadi ikomun. Summa zidat. Summa jidat ta'u ta'nisi iwadun anil harfil mahdufi fasoro ikomatun ala wazni ifalatun atau ifalatan. Kemudian Dan ditambahkan tak ta'nis pengganti pengganti dari huruf yang dihapus. daripada huruf yang dihapus, maka menjadi ikomatun di atas wajan ifalatun. Tanbih. Tanbih, catatan. Yajuju hatputai ida udipal masdaru misla qaulihi ta'ala. Terkadang dibolehkan membuang ta, Betul. Betul. Terkadang atau dibolehkan membuang dibolehkan membuang huruf ta apabila diidopahkan atau digabungkan kepada masdar. apabila masdarnya diidofahkan, udifah kan majhul. Nah, apabila masdarnya diidopahkan Digabung sebagai mudhof. sebagai mudhof. Seperti firman Allah Ta'ala. Qala ta'ala wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakati. Dan kami wahyukan kepada mereka. Dan kamu wahyukan kepada mereka kebaikan. Perbuatan baik. Perbuatan baik dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Udifal masdaru iqamah. Udifal masdaru iqama ila sholati fahu dibatit ta'u. Digabungkan masdar iqamah digabungkan ke digabungkan kepada sholati, maka dihapus taknya. Asalnya apa? Iqamatun, iqamatan. Satu-satu aja, jangan dua-duanya baca. Iqamatun apa? Iqamatan. Jadi asalnya iqamatun, saat diidhafahkan dibuang tak marbutanya. Tak marbutah, maka menjadi iqamat. Dibolehkan ya, nggak wajib. Boleh-boleh aja, ada jika nggak apa-apa, dihapus nggak apa-apa. Wadah, kamu Syamsi. Nah, insya Allah ketika diidopahkan terkadang boleh dibuang tak. Barakallahu fikum. Amin. Jazakumullahu khairan. Selesai wazan af'ala, masdar wazan dari af'ala yaf'ilu if'alan. Jadi, coba netes ya, kamu Naila akhraja yukhriju ikhrajan. Nah, filenya saya semua tuh, ya kan? Kata yang mu'tal ajwaf, adara, Yudiru idaratan. idara. Yang mu'tal lam, anha, Yunhi inhaan. ada hamzah mamdud belakangnya. Inhaan. Inhaan.
Kalau ada huruf-huruf yang ilat, kadang ada perubahan dia, ya, berbeda dengan fi'il sahih kan. Sekarang masih Ummu Naila wazan fa'ala الثاني Tsani masdarul fi'li thulathi masdarul fi'li thulathi al-mazidi bi tad'ifil aini fa'ala. Masdar masdar fi'il dari fi'il, tambahan penggandaan ain fi'ilnya. tambahannya dengan penggandaan ain fi'il, pendobelan ain fi'il. Kalau sebelumnya tambahannya hamzah kan, Nah, fa'ala. Kalau tambahannya tad'iful ain, didobel ain fi'ilnya. Hamzah idza kana hamzah idza kana sahihul lami famasdaruhu ala wazni ya khabar kana mansub, isim kananya mustatir huwa. idza kana sahihal lami famasdaruhu ala wazni taf'ilun. Apabila lam Fi'il fi'ilnya huruf sahih, maka masdarnya di atas wazan taf'ilun. huruf akhirnya terbebas dari huruf illat, wazan taf'il. Misal kabbara, Kabbara yukabbiru takbiran. nggak ada akhirnya Wazan ra doh. Ra-nya bukan huruf illat kan, Nah, wazannya taf'ilan. Lawaha lawaha yulawwihu talwihan. azzama Yu'azzimu ta'ziman. Qattala qattala yuqattilu taqtilan. wahada Yuwahhidu tauhidan. qabbala Yuqabbilu taqbilan. Hadzaba hadzaba. yuhadzibu tahdziban. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Sallama, Yusallimu tasliman. aslinya salima, salima sulasinya, tambah ganda huruf lamnya sallama, ya kan Om? Nah, Rahiba asalnya, tambah hak double rahaba hada yurahibu tarhiban. tarhiban. Qala ta'ala Qala ta'ala wa kallallahu Musa taklima. Dan Allah Allah mengajak bicara berbicara kepada Musa secara langsung. takliman, Takliman masdarul fi'li thulathiyil mazidi bi tad'ifil aini ala fa'ala. Takliman adalah wazan fi'il thulathi dengan tambahan penggandaan ain fi'ilnya di atas wazan fa'ala. Fal masdaru ala taf'ilan. Maka masdarnya di atas wazan taf'ilan. dan di sini kallama akhirnya bukan huruf ilat kan, huruf sahih dia. Kallama ma bukan huruf ilat. Tanbihun Tanbihun ya'ti ala wazni taf'ilatun qalilan. terkadang datang juga di atas wazan Taf'ilatun hanya sedikit. yang asalnya taf'ilan tambah tak marbutah taf'ilan, tapi jarang ya, Nah, sedikit, yang kebanyakan tanpa tak marbutah. Jarraba contohnya, Coba yujarribu tajribatan. tajribatan bukan tajriban ya, Nah, tajribatan taf'ilatan, tapi sedikit nggak banyak. Zakkara Zakkara yudzakiru tadhkiratan. Bassara Qara yubassiru tabsiratan. Kammala yukammilu takmilatan. Farraqa Farraqa yufarriqu tafriqatan. sahih. Kazzaba juga tuh
Kadzdzaba yukadzibu takdzibatan. atau kadzab atau kizaban. Itu catatannya. Terkadang munaila sedikit wazn taf'ilatan ada tak marbutoh. Ini kan Om? Nah, Syukran. Munaila tadi kita baca yang sama ini kan? nah. Ketemu lagi di sini insyaallah. Berikutnya Ummu Hafsah ba Nah, Ustaz ba, bismillah. Idza kana mu'talil lami yakunu masdaruhu ala wazni taf'ilatan. lagi Om. Apabila Idza kana mu'talal lami yakunu masdaruhu ala wazni taf'ilatan. Apabila fi'ilnya mu'tallam, maka masdarnya atas wazan taf'ilatan. Mu'tallam berarti Mu'tallam naqis. berarti Bisa huruf nakis. Nah, naqis atau lafif. Mu'tallafif atau naqis. nakis wa lafif. Jadi ada huruf ilat. Nah, Misal al-fi'lu nama yunammi tanmiyatan. nama yunammi Nama tanmiyatan. yunammi tanmiyatan. Hmm. Al-waznu taf'ilatan. Rabba yurabbi tarbiyatan. Al-waznu taf'ilatan. Waffa yuwaffi tawfiyatan. Al-waznu taf'ilatan. Raqqa yuraqqi tarqiyatan. Al-waznu taf'ilatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Ala waznu taf'ilatan. Ala wazni taf'ilatan. Warra yuwarri tauriyatan. Al waznu taf'ilatan. Wassa yuwassi tausiyatan. Al waznu taf'ilatan. Sama yusammi tasmiyatan. Sama yusammi tasmiyatan. Al waznu taf'ilatan. Hawa yuhawwi tahwiyatan. Al waznu taf'ilatan. Ghatta yughatti taghtiyatan. Al waznu taf'ilatan. Taghtiyatan. Ghatta. Ayatnya Allah Ta'ala wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Tidaklah ibadah salat mereka di sisi Baitullah dan tidaklah rumah Allah dan tidaklah salat mereka di sisi rumah Allah tasdiyah mukaan wa tasdiyah kecuali bertepuk tangan dan bersiul. Istilah nyanyian itu ya. Bersiul ketika mereka beribadah, orang musyrik kafir Quraisy sebelum datang Nabi kita Muhammad. Ibadah mereka seperti ini. Bertepuk tangan dan bersiul ibadahnya. Mukaan itu masdar sulasi dia. Yang menunjukkan suara. Fu'alan. Bukan mukaan. Kalau tasdiyah dari majinah tasdiyah wa takbirun sadda ya sudi tasdiyatan. Sadda yusaddi. Tasdiyatan masdarul fi'li tsulasiyil mazidi bitad'ifil aini
mu'talil lami ala wazni fa'ala. Fal masdaru ala wazni taf'ilatan. Nah, Tasdiatan tasdiyah. adalah masdar fiil 3 huruf dengan tambahan dengan digandakan padang ainnya, padang ain mu'tal lamnya dengan wazan fa'ala. Maka masdarnya dengan wazan taf'ilatan. Dari sadda, yusaddi, Sodat, yusoddi, tasdiatan. artinya bersiul. Sadda, Bersiul, yusaddi. siulan. Kalau mukaan bertepuk tangan. Mukaan bertepuk tangan. Oh ya, tepuk tangan dan siulan. Siulan. Ya, Ummu Hafsah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Oke. Ummu Yusuf, Jim. جيم Hadir. هذه أستاذ جيم إذا كان الفعل محموز محموز اللام فمصدره على الوزنين السابقين Taf'ilun. تفعيل تفعيلة. Apabila fiilnya sahih mahmuz, Apabila fiilnya fiil sahih mahmuz lam, maka masdarnya di atas wazan yang dua terdahulu, bisa yaitu taf'ilun. taf'ilun dan taf'ilatun. Bisa dua-duanya tuh. Al-fi'lu khatta'a. Al-fi'lu khatta'a. Al-masdaru takhti'an. Wazannya Al-waznu taf'ilan. atau yang kedua khat di tasrif madhi mudhari. Al-fi'lu khatta'a yukhatti'u takhti'atan. Masdarnya takhti'atan. Al-waznu taf'ilatan. Bisa dua tuh. Ya, Om. Ya, Ustaz. Ketika fiilnya mahmuz lam. Ketika Karena sulasinya khoto'a kan? Iya, Ustaz. Ada huruf hamzah di ujung. Khoto'ah. Mahmuz lam. Tapi ini ada tasdid. Kemudian ditambah wazan fa'ala khoto'ah. Fa'ala. Kan? Jadi yufa'ilu. Seperti qara'a juga mahmuz lam kan? Qara'a. Qara'a itu mahmuz lam. Qara'a, mala'a. Mahmuznya mahmuz lam. Sulasinya maksudnya. Iya, huruf ketiganya mahmuz. Abba'a. Abba'a. Al-fi'lu abba'a. Al-masdaru ta'bi'an. Ta'bi'an. Al-waznu taf'ilan. Atau yang kedua abba'a yu'abbi'u. Al-fi'lu abba'a yu'abbi'u. Al-masdaru ta'bi'atan. Ala waznu taf'ilatan. Sahih. Barra'a. Barra'a yubarri'u tabri'an. Ala wazni taf'ilatan. Ala wazni taf'ilan. Barra'a yubarri'u tabri'atan. Ala masdar taf'ilatan. Nabba'a. Nabba'a yunabbi'u tanbi'an. Ala wazni taf'ilan. Nabba'a yunabbi'u tanbi'atan. Ala wazni taf'ilatan. Hanna'a yuhanni'u tahni'an. Ala wazni taf'ilan. Hanna'a yuhanni'u tahni'atan. Ala wazni taf'ilatan. Bisa juga jazza'a. Jazza'a yujazzi'u tahzi'atan. Tahzi'an. Tajzi'an atau tajzi'atan.
Nah, gitu. Untuk fil-fil yang sahih Yang mahmuz, muzlam. Hmm. muzlam, wazan Yang fa'ala muzlam. ya. Iya. Kita lihat coba fa'ala ada dua wazannya. Fa'al. Tuh, ada tiga bahkan. Oh, nah, Ya. tiga. Fa'ala yufa'ilu Fa'ala yufa'ilu taf'ilan atau atau taf'ilatan. taf'ilatan. Atau satu lagi itu taf'alan, dua lagi. Taf'alan. Tif'alan. Hmm. Mufa'alan masdar miminya. Oh, bisa banyak gitu tapi ya. Banyak tuh masdar yang wazan fa'ala banyak dia. Banyak ya. Bukan hanya Mufa'alan. taf'ilan saja kan? Tif'alan. Hmm. Yang mahmuz ini mahmuz lam tuh hanna'a Hanna'a yuhani'u tahni'an tahni'atan hmm. tahna tahna'an tih na'an na'an tihna'an muhan muhanna'an dan masdar mimi. masdar mimi. Tapi di buku kaifa ada dua tuh, tahnian atau tahniatan. Kalau tahni'atan bisa Mahmuz tihna'an. lam. Mahmuz apa? Lam. Mahmuz lam. Tahni'an Kalau tahni'atan tahni'an. Ikram Yusuf Afan Ustaz. Mukardina selesai wazan fa'ala, kita masuk wazan fa'ala. Fa'ala. Ntar Mukardina contoh Ya. tes dulu ya, tes dulu ini yang wazan pertama, yang kedua tadi sabbaha sabbaha Sabbaha, baha, sabbaha tasbihan, tasbihan. Itu fiilnya sahih. Yang mu'tal lam qawwa kowa, tadi apa ya? Bentar, saya pikir dulu. Kowa, akwian. Nah, ada tak marbuta dia, ada mu'tal lam qawwa Kowa, akwiyatan. In takwiyatan. zakka Zaka yuzaki tazkiyan ya bagus. Rabba robba yurobbi tarbiyatan. fiil yang mu'tal lam ada tak marbutah di belakangnya ya. Ya, nampak. Kalau wazan taf'ilatan. Sekarang wazannya fa'ala, tambahannya alif setelah fa'ilnya. Ada aktif. Ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, mufa'alatan itu yang kiasnya mufa'alatan kiasnya. Seperti qatala yuqatilu muqatalatan. ya, muqatalatan wazannya. Ala wazan mufa'alatan yang secara kias. Ada mim ya, masdarnya. Ya, tambahan mim. Hamzah masdaruhu. Hamzah masdaruhul qiyasiyu ala wazni fi'alun au mufa'alatun. Masdarnya secara kias. Masdarnya secara kias atas wazan fi'alun atau mufa'alatun. Ada dua, tapi kebanyakan mufa'alatun. Al-fi'lu contohnya misla al-fi'lu aqasha masdar kasan niqashan wazan fi'alan, atau yang kedua naqasha naqashatan. munaqashatan.
qatala. Qatala qitalan au muqatalatan. Hmm. Wasala. Wasala wisalan muwasalan. Au faraka. Faraka firakan au mufarakatan. Mufarakatan. Kalau wazan mufa'alatan. Jadi bisa dua, bisa fi'al atau mufa'alatan. Tapi yang paling banyak mufa'ala ya, mufa'alatan. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Qalu lau na'lamu qitalan la taba'nakum. Mereka berkata, Mereka berkata, seandainya kita tahu pembunuhan, adanya peperangan, adanya peperangan, janganlah pastilah kami akan mengikuti kum. mereka. Kum apa? Mereka, Ustaz. Kum, antum. Kalian. Kalau mereka hum, nattaba'nahum. Qitalan. Qitalan masdarul fi'li sulasi mazidi bil fi ala wazni fa'ala. Qitalan adalah masdar fi'il sulasi mazid dengan tambahan alif atas wazan fa'ala. Fal masdaru ala wazni fi'alan. Maka masdarnya atas wazan fi'alan. Tanbihun iza kanat fa'uhu ya'an fa masdaruhu ala wazni mufa'alatan faqat. Catatan apabila fi'ilnya ya, maka masdarnya atas wazan mufa'alatan, hanya mufa'alatan. Tidak fi'alan. Mislu ya saratan. Ya sara mudhari'nya apa? Ya sara. Ya sara yasiru. Yasiru muyasaratan. Ya mana yaminu muyamanatan. Itu catatannya ya. Untuk fi'il mu'tal misal ya kardinah. Contohnya yang mu'tal misal atau mu'tal naqis atau lafif sawa mudhari'nya yusawi masdarnya yusawi tambah aja mim. Musawi. Nah, alifnya ganti tegak panjang musawatun. Gitu, musawatun. Sawa yusawi musawatun. Ya kan? Wara yuwari muwaratun. Nah, gitu. Muwaratun. Ini untuk fi'il mu'tal
Nafis tuh. Laqa. Laqa yulaqi mulaqat. Mulaqat. Tak marbuta ya. Belakangnya. Tambah mim lagi. Tak marbuta kan. Kalau wazan mufa'alatun sama dengan sahihnya juga. Mufa'alatun juga wazannya kan? Sama kan? Sama. Cuman alifnya alif tegak lurus jadinya. Bukan alif maksurah. Madinya kan alif maksurah. Laqa tuh. Ya kan? Oh, yulaqi Masdarnya mulaqat. mulaqa dan seperti wala tuh wala Wala yuwali muwalatan. muwalatan. Syukran Makardina bagus. Alhamdulillah. Muridah sanian kita masuk rubai mujarad sekarang. Muridah. Nah, Ustaz. Muridah berarti fi'il rubai ada berapa wazan dia di sini? Rubai. 3, Ustaz. Fi'il rubai ada 4 wazan. 4. Hmm. Af'ala. Dan af'ala, fa'ala. 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 Fa'lala. Nah, fa'lala sekarang muridah fa'lala sulas rubai mujarad, ya kan? 6, Ustaz. Mujarrad. Ada 4 wazan ya. Rubai kan? Wazan ya. Terakhir muridah terakhir ya. Nah, Ustaz. Masdarur rubai. Masdarur rubai nubaiyil mujarradi wama ulhiqa bihi yasuhu ala wazni fa'lalatun au fi'lalin. Masdar. Masdar fa'i yang murni dan apa yang dihukumi sama dengannya. Dihukumi sama dengannya secara kias. Kiasnya di atas wazan. Kiasnya atas wazan fa'lalatun au fi'lalut. Sahah. Wa ya'ti katsiran ala wazni fa'lalatun. Dan datang banyak atas wazan, kebanyakan atas wazan fa'lalatun. Banyakannya tuh fa'lalatun. Contohnya al-fi'lu ba'sara. Fi'lu ba'sara. Al-masdaru ba'saratan. Al-waznu fa'lalatan. Itu ba'sara asli 4 huruf, Nggak boleh kita hapus salah satu hurufnya kan? Nah, asli. Ba'sara yuba'siru. Ba'saratan. Tam'ana mudhari'nya? Tam'ana yutam'inu. Tam'anatan. Waznu fa'lalatan. Dahraja. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan. Waznuhu fa'lalatan. Dihrajan juga bisa. Dihrajan. Zakhrafah. Zakhrafa yuzakhrifu zakhrafatan. Waznuhu fa'lalatan. Bahraja. Bakhraja yubakhriju bakhrajatan. Waznuhu fa'lalatan. Jalbabah. Jalbaba yujalbibu jalbabatan. Waznuhu fa'lalatan. Zalzalah. Zalzala yuzalzilu zilzalan. Waznuhu fi'lalan. Zalzalatan pun bisa. Surat Az-Zalzalah kan? Zalzalah. Maksud. Zamjarah. Zamjaro yuzamjiru zamjaratan. Waznuhu fa'lalatan. Waswasah. Waswasa yuwaswisu wiswasan. Waznuhu fi'lalan. Waswasatan ya. Waswasatan. Zalzalah lagi.
Zalzala yuzalzilu zalzalatan waznuhu fa'lalatan. Dakhraja lagi tuh. Dakhraja yudakhriju dikhrajan waznuhu fi'lalan. Saytara. Saytara yusaytiru saytaratan waznuhu fa'lalatan. Tanbih untuk fi'il yang mudha'af. Tanbihun. Peringatan. Iza kana rubaiyul mujarradu mudha'afan. Ay fa'uhu walamuhu al-ula min jinsin wa ainuhu walamuhu as-saniyatu min jinsin. Wa masdarahu. Fa inna masdarahu yakunu ala wazni fa'lalatun au fi'lalun ala haddin sawa'un mithla. Haddin sawa'in. Ala haddin sawa'in. Ala haddin sawa'in. Apabila fi'il rubai mujarradnya, apabila fi'il rubai mujarradna berupa fi'il mudha'af pendobelan huruf, yaitu fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya yang pertama dari jenis yang sama dan ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya yang kedua dari jenis yang sama, maka sesungguhnya masdarnya berada pada wazan fa'lalatun au fi'lalun atas al-haddin hukum yang sama. Atas hukum yang sama. Zalzala yuzalzilu zalzalatan zilzalan. Bisa itu dua. Fa'lalatan wa fi'lalan. Waswasa yuwaswisu waswasatan au wiswasan. Huruf pertama dan ketiga sama kan? Naam, Ustaz. Mudha'af rubai. As'asa yu'asisu as'asatan au is'asan. Qala ta'ala Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncang-goncang. Zilzalun masdarun minal fi'lir rubaiyil mujarradil mudha'afi. Faja'a masdaruhu ala wasni fi'lalun. Zilzal adalah masdar dari fi'il rubai mujarrad yang mudha'af, maka masdarnya datang atas wazan fi'lalun. Ayatnya zilzal, nama suratnya zalzalah tuh. Zalzalatun fa'lalatun kan? Nama suratnya. Bunyi ayatnya fi'lalun wazannya. Zilzalun. Dari fi'il yang sama. Fi'ilnya madi lil majhul. Maklumnya zalzalah. Ya kan, Om? Nah, Ustaz, zalzalah. Selesai kan, Muridah? Selesai. Dari masdar dari fi'il rubai dengan 4 wazannya. Af'ala, fa'ala, fa'ala, dan fa'lala. Berikutnya kumasi kan? Nah, Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Muridah. Afwan, Ustazi. Barakallahu fiikum. Ummu Abdirrahman. Kita coba berlatih Ummu Abdirrahman. Hadirah? Hadirah, Ustaz. Berarti masdar rubai Ummu Abdirrahman ya. Anti lam taqra'i. Kita baca Ummu Abdirrahman dari fi'il. Iqra'il jumal al-atiyah. Iqra'il jumal al-atiyah. Wahid. Akmala syabu dirasatahu ikmalan jayidan. Pemuda itu mengapa, Ustaz?
menuntaskan. Menyelesaikan pelajarannya eh, dengan penyelesaian yang baik. Ikmalan tuh. Masdar Ikmalan. rubai ala wazan If'alan. fiilnya sahih Akmala. semua, terbebas Akmala dari yuk. huruf ilat. Nah, Karena fiilnya mengandung ilat. Mu'tallam. mu'talam. Alqa alaihi tahiyyata ilqaan sari'an. Mana masdarnya? Masdarnya ilqaan. Nah, fiil madinya mu'tallam. Dari fiil af'ala yuf'ilu mu'talam. Maka masdarnya if'alan. Nah, huruf ilatnya diganti Diganti hamzah. bisa mamdud. Nanti. Asalnya Ilqoyan. ilqayan. Ya diganti hamzah. Yang hassala Hassala durusahu tahsilan jahidan. nah, masdarnya Tahsilan ala wazan Ala- taf'ilan. haqqaqa Haqqaqa ma aradahu tahqiqan kamilan. masdarnya. Masdarnya tahqiqan. Nah, di sini semua masdarnya mansub dia sebagai Naam, maf'ulun mutlak. maf'ul mutlak menunjukkan taukid atau jenis fiilnya. Nau fiil. Jim Jim sahaba sadiqahu musahabatan thayyibatan. masdarnya Musahabatan ala wazan mufa'alatan. Senan syaraka Syaraka ikhwatahu fil amali musyarakatan tamatan. masdarnya Masdarnya musyarakatan ala wazan mufa'alatan. dal Saytorat alaihi saytoratan kamilatan. masdarnya Masdarnya saytorotan ala wazan ala wazan fa'lalatan. dia rubai Rubai mujar mujarrad. mujara saytara yusaytiru Yusaytiru saytorotan sitoran sitoran waswa waswasa waswasalahu waswasatan au wiswasan. fiilnya rubai Masdarnya mudha'af mana Ustaz? Masdarnya Waswasatan au wiswasan ala bisa dua wazan. Nah, Ustaz. Karena dia mudhoaf. ala wazan fa'lalatan atau Lalatan atau fi'lalan. bagus Abdurrahman Apaan, Ustaz? masih berikan fiil dari masdar berikut Nah, itu masdar berikan fiilnya Iqbalun dari depan. Taqdimun eh, qaddama yuqaddimu taqdimun. Syatara yusatiru musataratan. Aslama yuslimu islaman. Musabaqat sabaqa yusabiqu musabaqatan. Iqbal Aqbala yuqbilu iqbalun. tajdid Jaddada yujaddidu tajdidun. balbala Bala yubalbilu balbalatan. nah insaf dia masih dia belum kita bahas In fa'ala. insaf dia rubai juga ansafa afwan Ansafa yunsifu insafun. rubai dia insaf
Karena Syukran. Hamzah Kotik. Nah, Hamzah Qata. Sampai sini jumpa kita, udah waktu asar. Jumpa lagi besok insya Allah Ta'ala. Selesai pembahasan materi masdar fi'il rubai dengan 4 wazannya tadi. Af'ala, fa'ala, fa'ala, dan fa'lana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.